wait lang. De. Tingin ka ha? Wait lang, pila mo lang. De. Hindi yung pila. Ano na lang? Hindi mo yung pila. Paikot ba? Paikot na, paikot. Paikot na lang kayo, paikot na lang. Yan, ganyan lang. Ganyan. Una. Para makita. Di. Oh. Dapat di ako makita. May mic yung gang ikaw yung tagagano sa De, usog mo na, usog kay konti doon. Usog kay konti doon. Gang ikaw yung tagagano sa mic. Tapos pagbaliktad. Ay, naalala ko siya tayo kasi Mimi yung naho. Ano, di ba? Tayong dalawa kami na lang ginagawa, di ba? Oo. Lakas na ha. Lukas ka. Monlo, ay, ang laki. Uy, isa-isa lang. Okay lang yan. Okay, pasunod yan eh. Okay. 1, 2, 3, go. Okay na? Oh, okay. Hep, hep. Hooray. 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 Balik na rin natin. Oh, sige. Hooray. Hep, hep. Ay, dapat, ano, bilisan, mabilisan. Oh, bilisan. 1. Hep, hep, hooray pa rin. Huwag mo muna iikot yan kahit dalawa sila ilipat nila. Ganun. Okay. Papatalo na ako. Hep, hep. Hooray. Hep, hep. Hooray. O, yung kamay, oh! Saan yung kamay? Sige, ulit. Sige. Hep, hep. Hooray. Hep, hep. Hooray. Hooray. Hep, hep. 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 Hooray. Ay. Ako nga. Ikaw yung ano nga? Ikaw na. Ako nga. Okay. Tatalo na ako. Talo ka na? Natalo siya. Tagal ka na kasagutin. Sige. Alis rin. Ano? Ligo. Hep, hep. Ay, kamay. O, hep, hep. Hooray. Oh, ano, final decision. Wala. Ano? Wala? Panindigan, Sige. Hooray! Hooray na yun! Alam mo, nilaro namin to doon. Let's go. Sinong nanalo? Ate Amy. First time. For the first time. Ayaw kasi hatiin eh. Oh.